Korang pernah tak pergi dalam hospital ke apa benda ke, dia akan ada satu unit yang ada pool. That pool is usually used for exercises. Bukan manusia je yang boleh pakai dalam tu, but anjing or binatang pun sebenarnya ada juga hydrotherapy untuk training diorang lah. Usually hydrotherapy ni buat dalam a group exercise juga. So dia akan ajak orang yang similar condition, yang macam 5 orang makcik ada knee OA. So diorang akan jadikan dalam satu group and supaya diorang boleh pakai pool tu untuk ajak exercise lah. So hydro pool is known for their therapeutic effects. Contohnya macam dia ada stimulation of blood circulation yang eventually akan relaxkan kita. So sebab tu orang suka berendam dalam tub, berendam dalam pool. Tak berenang pun berendam je kan, sebab dia sangat relaxing. Itu dia punya therapeutic effect lah. Dia akan relaxkan kita, our minds and also our muscle, sebab blood circulation kita lancar. Satu lagi is dia sebabkan dalam air dia punya resistance lain daripada kita buat exercise on land. Since kita underwater, pernah kan kalau berenang kita kena pakai extra force untuk berenang. So ataupun bila berjalan dalam air kita kena guna extra force untuk berjalan. So that is what I meant by resistance. So resistance dalam air ni tak sama dengan resistance on land. Hydrotherapy basically means hydro water therapy lah. So hydrotherapy punya benefit sangatlah banyak sebabkan dia relaxing and also safe. It's actually safer sebab dia ada buoyancy. So kita boleh terapung-apung atas air. Even kalau jatuh pun kita akan terapung kalau kita jatuh. So it's a lot safer and dia punya impact, kalau kita jatuh, impact dia tak terlalu tinggi. Kalau jatuh dalam air and jatuh atas tanah berbeza kan, atas tanah boleh patah apa semua. But kalau dalam air dia ada buoyancy, so it's safer for us. Itu benefits dia. That's one. Kedua, resistance tadi. Secara tak langsung dia boleh strengthening kan kita punya muscle and also joint. So resistance ni kita tak boleh tambah, ataupun kalau dekat land dia kena pakai a lot of machines and equipment supaya kita boleh macam angkat tangan, kita nak kuatkan pakai dumbbell and everything. But kalau dalam air kita hanya perlukan air. Air itulah kita punya dumbbell basically. Resistance benefits dia, kita boleh strengthening, we can have muscle relaxation, good blood circulation, safer. So it can also reduce peripheral edema. Edema means swelling ataupun fluid retention lah lebih kurang. So siapa yang patut ataupun layak untuk menggunakan hydrotherapy ataupun menggunakan pool untuk buat hydrotherapy? Dia sesiapa pun boleh masuk if you do not have any macam tak ada epilepsy ataupun sawan. Anyone yang tak ada sawan boleh masuk. Sesiapa yang tak ada skin allergies boleh masuk. Kalau ada skin infection jangan masuk. Usually kita akan encourage sesiapa yang ada pain dekat lutut, contohnya osteoarthritis ataupun advanced stroke. Advanced stroke maksudnya bukan yang baru jadi, but it's more to stroke yang boleh bergerak dengan sendiri, yang dah independent, which means yang paling advanced sekali lah. So yang itu pun boleh masuk. Yes, obesity. Kita galakkan sesiapa yang nak lose weight but very macam cepat penat ke apa benda, kita encourage those people untuk join hydrotherapy juga. Pediatric. So pediatric is budak-budak, kanak-kanak. So since kanak-kanak kan akan cepat penat and cepat bosan dengan aktiviti atas tanah, why not masukkan dia dalam pool? Bukan tenggelamkan dia, tapi main ataupun exercise dalam pool. Letakkan dia pelampung, suruh dia berenang sendiri pun is also considered as an exercise untuk kaki. Lepas tu kalau autism pun boleh masuk, but physio tak banyak involve sangat dengan autism ataupun Down syndrome. It's more of occupational therapist punya role lah. Untuk tugas tu memang dekat dia orang. So dia orang lah yang lagi faham sama ada behavioral ataupun sensory punya problem. So itu OT punya. Tapi kalau physio kita akan fokus mainly untuk kalau neuro ataupun MS cases lah. As long as you tak ada chances untuk sawan ataupun ada infection on your skin ataupun allergies, everyone can be included in this group exercises. It's very fun. I totally recommend.